سلام زخبركم تخاتلتي ميرون سات نلوم عنت دما أبهلو كنتات كبابينا نا إثيوبيانا كنزارب مالتي إذا نايلومينا إثيوبيا نزاربولو زلنا مبغسي زربانا بوليتيكينيا لدوتو أيالو يخخون لدوتو أيالو حدا خافتهم عبيت بوليتيكينياتات نا إثيوبيا انتبلنا مغنانا يكونن ننوح وانكا خافتهم أبي أحمد زقاومو بوليتيكينياتات يو أبز خرسة عزيب له إزي زربو من البعض بحق زلوا أمريت زلوا حقي ويكون النت لزجلته نعو مبجس جرنا نتهم جلز جاجيو دك هاجر دمان إجرا من قدام ممهارخ خوونينا نشتي زربا خن زاربينا أبز جن خرسة عزيب له بزعبان الدوتو عيالون تنكفنا بقولنا جر كلي مالتيو بمقتصال قدم نت فيديو كاسمعكم يا مالتي بدحريو نافتي مدب كاتي نافتا فيديو خبركم ኢትዮጵያን የመሰለ ድሃ አገር ራሷ በቋፍ ውስጥ ያለች ሄዳ ኤርትራያን ተቆጣጥራ እንዴት አይነት ዓለም አቀፍ ዕውቅና ነው ሊገኝ የሚችለው? አንደኛ አይገኝም። ከጅምሩም በኃይል በዛ ደረጃ ጥቅምን ለማስከበር ተብሎ በሚከፈት ጦርነት ተቆጣጥራ እኔ 2 ሳምንትም 3 ሳምንትም አካባቢውን በሰላም ማስተዳደርና በባህር በሩ መጠቀምም አትችልም። አሁን ያለው የኃይል ሁኔታ ያን የሚፈቅድም አይደለም እና ከብዙ አቅጣጫ ከውስጣዊ አቅማችንም አንፃር ካየኸው ከቅደም ተከተልም አንፃር ካየኸው ከዓለም አቀፍ ተቀባይነትም አንፃር ካየኸው በምንም መመዘኛ ይሄ የማያዋጣ ፕሮጀክት ነው። እውነቱን ልንገርህ፣ ይሄ መንግስት ከምንም ነገር በላይ ለራሱ የስልጣን የበላይነት በጣም የሚጨነቅ መንግስት ነው። እውነቱን ለመናገር አገሪ ስለሚጎዳ ነው እንጂ ይሄን ጦርነት አሁን አሰብን በጉልበት ይይዛለሁ ብሎ በዛ ደረጃ ጦርነት ቢያስነሳ ከምንም ነገር በላይ የራሱን እድሜ ነው የሚያሳጥረው። ኦኬ ከምዚ አብዚ ቪዲዮ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም ልደቱ አያለው እንታይ ዝብ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለት ድኻ ሃገር ብረድኤት ትንቀሳቀስ ሃገር ብሓፈሻ ማለት ጥቕሉል ናይቲ ኢንተርቪው ዓቕሚ ዘይብላ ሃገር ኣብ ውሽጣ ርጉእነት ሰላም ዘይብላ ሃገር ብሕጊ ማለት بعالم لخاو حقي يخون بوشطاو عقمي يخون عسب وريره خحز يزبلص زربا بحصر زبله ناي صلول زربا يزم زلو تتقليلوت زربا تقوم نغر حجي كل غزي ኤርትራውያን كنهمل زيبلنا ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ሓደ አይሕሹን حجي ልክ ኢሉ ዶቶ አያለው ምስ አብይ አሕመድ ብዘለዎ ፖለቲካው ሽግር ፖለቲካው ፍልልይ ናይ መራርሓ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ሓቂ ይዛረባሉ ልደቱ ኣብ ዘረብኡ ንባዕሉ ካፍትናይ አብይ አሕመድ ፍል ሕልም ዘለዎ ይመስለና just راح he's a little bit smart ቁርብ ልሒልዩ ንፖለቲካ ጽቡቕ የንብቦ እዩ ጥራሕ ካልወል ሓንቲ ፍል የብሉ ኣባህ ግን ሕልምን ግን ካብ አብውን ዝሰንፍ አይመስልን እንተዘይ ሓይሉ ጥራሕ ሕጂ ናይ ልደቱ ዘረባ ዓቕሚ የብላን ኢትዮጵያ ድኻያ እዩ ዝብል ዘሎ ሃፍታምን ዓቕምን ነይርዋ እንተ ትኸውን ተወረረት ጸገማይ መሃሎ ብሕጊ ዓለም አይፍቀድኒ ዝብል ዘሎ ስልጣን ስለዘይ ሓዘውን ክኸውን ይኽእል حجي نايل دوتو عيالو صبوق زربا خم زلو تتقيمنا جست راح نبوليتيكينياتات ابراكيت اتينا نخريهم زلنا ببوليتيكينياتات ኢትዮጵያ ممحل زبحال يلن ابوليتيكاو بمسرتو وعلي زلو امنت يلا صوت وعل كامس كم زيهم زامسول بتنقاق تحازلون من بال طرحيت نايل دوتو عيالو تنكفدو بلودلو تغند زعبا انتاي ኢትዮጵያ ውሽጣው ዓቅማ ማህሚኑ ሓድነታ ተበታቲኑ ኣብዘሎ ልዋን ካብ ውሽጣው ጉዳዩ ንምህዳም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዓሰብ ዝብል ሽሕጣን ወይ ድማ ምትላል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣው ሽግርካ ንምህዳም ካፍቲ ዘሎ ዘቤታዊ ጉዳያት ሃዲምካ ኣብ ደጋዊ ጉዳያት ነቲ ህዝቢ አቴንሽን ምስራቅ ዝገብሮ ዘሎ ላዕሊ ታሕትን እዩ እምበር ኢትዮጵያ والا وريرا عسب انت تحزا نيرا قدم حجون اي ثينك جوهر محمد قال خوم يلو نيرو والا وريرا ون عسب انت حيزات تامو نبل يا يقسينو دي يخنبر سلازي كل غيزي كوغوبط زتلعله حيلي كندمنتاي عقم لو كندمنتاي اصوار لو اغداس يكون كل غيزي السعر غيزي خنوح خل اتوكينات سحابي خل معات غيزيتات نتزورر زلو حزبي ابر لمكرو مكرخو سخلي خل ازفلت كسعر جن اي كني تهزبتي يوكرين ابنتي ايران كلا ابنتي امريكا اسرائيل مزخول عقمو حيلو نا ايران غداي ام معلتات غداي زبل
ሚስ ካልኩሌሽን ናይ ትራምፕ ንኣሜሪካ ናበይ ዓዘቕ ትወስዳሎ ዓለም ይርኢ ኣሎ ኣብ ማኸርቲ ናይ ትራምፕ ኢራን ከም ካልእ ሃገር ከም ዘይኮነት ከረድኡ ፈቲኖም ትራምፕ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣይሰምዐን እንታይ ተፈጢሩሎ ትሪእዎ ኣሎ ሩስያ ናብ ዩክሬን ዝገበሮ ወፍሪ እንታይ ሽግር እንታይ ሳዕቤን ፈጢሩ ኩላትና ርኢና ኣለና ሶ ኩሉ ግዜ ወራሪ ሓይሊ ኣይዕወትን ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ እንተንቂሉ ንሰሜን ኩሉ ግዜ ሰብ እንታይ ዝጋገ ዓድና ክትኣትዋ ትኽእል ኢኻ ትሕቶ ግን ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልክዎ ክትወፆ ትኽእል ዲኻ እዩ ትሕቶ ዓድና ክትእቶ ትኽእል እያ ክትወፃ ግን ትኽእል ዲኻ እዩ ሶ ሕጂ እቲ ኩናት ኣይንደልዮ ህዝቢ ኤርትራ ብኩናት ላድዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ገሊፀ እየ ቀፃሉ ንገልፆ ኢና ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ግን ካብ ሕሉፍ ጌጋታት ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ክመሃር ኣይደለየ ወይ ክመሃር ኣይከኣለን ብዓብዩ ግን ኣይደለየ እዚ ድማ ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገርን ነቲ ህዝብን ክልኩሞ እዩ ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ቀረፅካ ከፊልካ እንከሎ ምጥቃም ብዓመፅ ፍትሒ ብምጉዕፃፅ ባሕሪ ክትምንጥል ላዕልን ታሕትን ምባል ናይ ነዳይ ናይ ስሱዕ ባህሪ ዳ እምበር ናይ ሓደ ጥዕና ጥዑይ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ሓሳብ ክኸውን ኣይክእልኒ ልደቱ ኣያለው ድማ ነዚ ሓቂ ይብልዎ ቤናይ ኣጋር ኣሰጋጋር ይብሉ ኣብ ዓድና ፅቡቕ ምስል ኣሎ ቤናይ ኣጋር ኣሰጋጋር ሕጂ ቤናይ ኣጋር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መን ድሮን ዓጢቑ እዩ ናይ መን ብመን ተተባቢዑ እዩ ድኸይደሎ ተልካ ናይቶም ሓገዝቱ ለኣኽቱ ናይቶም ዘሸቁልዎ ናይ በዓል ኢማራት እዩ ተሓሳብ ናይ ብሓቂ ግን ኢማራት ዓረብ ኣብ ሰዓት እዚ ብናይ ኢራን ዝወረዳ ማሕጎማ ተሓቂና ንባዕላ እቲ ሓገዝ እውን ከም ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ከምቲ ካልዲ ዓብዱ ሓፃር ሰሚዕያ ነይረ ዝገለፆ ኢትዮጵያ ሲ ሕቶ ሰራሕተኛታት ኣለዋ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ቁሎ ናይ ዓለም ጥራሕ ንከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ናብ ዕግርግር ክወስደን ንኽእል ነዳዲ ሕፅረት ከጋጥም እዩ ናይ ምግቢ ሃለኽቲ ሽግር ከጋጥም እዩ እዚ ብምሉኡ ነቲ ዓዲ ሙሉእ ከባርዑ ይኽእል በዓል ኤርትራ ወል ብሰንኪት ዘሎ ስርዓት እቲ ህዝቢ ነቲ ጭኮና ነቲ ምረድ ዳርጋ ለሚድዎ እዩ ኣብቲ ሽግር ከመይ ገይሩ ሳርቫይቭ ገብር ከዓ ኢሚን ሲስተም ኣማዕቢል እዩ ንሕና እውን ስለ ዘለና ብደገ ከምቲ ትፈልጥዎ እዝን ወዲ ከምዝን ተደማሚሩ መዋእሉ እውን ብዙሕ ነዳዲ የብሉን በንዚን የብሉን ኩሉ የብሉን ሶ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ናይ ዓለም ቁልውላው ቁሩ ቢትንክፎ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ምስኪናይ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ሽግር ክፃወር ኣይከድኒ ሱዳን ሽግር ኣይፃወርኒ ምክንያቱ ከም ኩሉ ዓለም ይነብር እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ሃንደበት ምንባር እንድሕር ዳ ጭቅጭቅ ኢልዎ እቲ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ከምታ ካልዲ ዓብዱ ዘስመረሉ ነዚ ዘሎ ኢትዮጵያ ክትፈትሖ ትኽእል ድያ ዝብል ንባዕሉ ገጅፍ ሕቶ ክለዓል ክኽእል ኣሎ ጉደፎ ናይ ኤርትራ ናይ ዓሰብ ገለመለ ነዚ ኢትዮጵያ ጋጢሙ ዘሎ ውሽጣዊ ቅልውላ ኣብይ ኣሕመድ ብኸመይ ከመሓድሮ ብኸመይ ክፈትሖ እዩ 130 ሚልዮን ኢና እሞ ናይ ጎረቤት ሽሻይ ናይ ጎረቤት እንጀራ ምፂና ነዚ ህዝቢ ከነማቕሎ ኢና እንታይ ዋላ ደሓን እስከ ዓሰብ ከተመፀኸ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ብሓቂ ብዓሰብ ፍታሕ ድዩ ወደብ ምስኣን ድን ኢትዮጵያ ብሽግር ዝእትዋ ኢትዮጵያ ኮ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኮ ወደብ ጅቡቲ ትጥቀም ነይራ ቀረፃ ከፊላ ትጥቀም ዋንነት ዘይንክትጥቀመሉ ኢኻ ትውንኖ እንታይ ኣግን ጌራ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ግጭታት ትፈታሕ ኣይካለትን ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኢትዮጵያውነት ስምዒት እንዳሃሰሰ ይኸይዱ ሎሚ ኣብ ዓዲ መሓራ ትኸይድካ መሓራ እዩ ዝብለካ ኣብ ኦሮሞ ትኸይድካ ኦሮሞ እዩ ዝብለካ ትግራይ ትኸይድካ ጉደፎ ረሳዕ እዩ ትግራይ እዩ ዝብለካ ሶታ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፍን ኣብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተደሚርና ዝብል መፅሓፍን ጥራሓ ተሪፋ ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ከማን ኣብ መፅሓፉ ኣብ ልሳኑ እምበር ናይ ብሓቂ ኣብ ሪያሊቲ ታ ኢትዮጵያ ይኣምነላን እዩ ተሓድነት ይኣምነሉን እዩ ናይ ኦሮሞ ስልጣነ ኦሮማማ ገለ ዝበሃል ፅላል ኣለዎ ወድሓን ስለዚ ኢትዮጵያ ሕጂ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና እንታይ እዩ ፋንክሽን ዝገብር ገለ ሲስተም ኣሎ ተዓዲ ግን እዛ ንሪኣ ዘለና እያ ንሕና ኸ ኢትዮጵያ እንታይ ክትከውን ይባህግና ንሕና ብቡቕዓት ፖለቲከኛታት ተመሪሓ ኢትዮጵያ ነዚ ዞባን ንነብሳን ሰላም ሂባ እትኸይድ ኢትዮጵያ ንደሊ እዛ ጎረቤትና ሃገር እዚኣ ክንደይ ካብ ህዝብና ዝቕመጠላ ህዝብና ጥራሕ ደይኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ጎረቤት ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓውና መላምንቲ ሓዊ ስለ ዝኾነ ጎረቤትና ስለ ዝኾነ ይዕቂብና እውን ስለ ዘሎ ልክዕ ከም ህዝቢ ሱዳን ልክዕ ከም ህዝቢ የመን ክጉዳእ
فحفح كبل كتقفل عين دلن نمنتاي حزبنا يو غربيتنا يو دودوباتنا ككبرتاتنا تتاريخنا لنا تاريخ كم زلو خوينو جن إذا حزب زي كيدنايو يعقبنا إذا حزب دما نحنا تصبوك ركب سناي كركب إثيوبيا معبل كتعبي ندلي جن بواغا دقا برهاصا بناتا هفتي نعنا غوبيطا اب لعلينا تسقيلا خنوح تدلي إثيوبيا انتلاغن فقادنياتا يكون حزبي إرترا دما نمننتون نلؤلاونتون مرير موائل زحلف حزبي إذا دما تاريخ مزجيبو زلو حقيو سلازي ازي لدوتو ايالو هيبو زلو مسكرنت زريكا انتاي إثيوبيا وشتا ابي احمد وشتاو قلولاون كم حضراب زي كلو درجه يبصيو ومونتاي دالو صدفدف حنفنف هرغفغف زبلو زلو ناب ኤርትራ ቴልካ ካብ ውሽጣው ጉዳይ ንምህዳም ጥራይ ካልኦ ለሓንቲ መምኽኔታ የለ ስለዚህ እዛ ዓዲዚ ከምዞም ኣብዚ ስእሊ ዘለው ናይ ክልተ ዘመን ጀጋኑ ናይ ጊዜ ቃልሲ ፖለቲካዊ ናትና ቀየስ ዝነበሩ አቦና ሃይለ ወልደ ተሳይ ድሩዕን ካልኦ ጀጋኑን ኣብ ሓደ እዋን ድማ ድሒሩ ዝተኻየደ ቃልሲ ድማ ንፍትሕን ንቅዋምን ዋጋ ዝኸፈሉ ናይ ክልተ ዘመን ጀጋኑ ዝወለደት ዓዲያ እዛ ሃገር እዚኣ نسليا زودقو نسليا واغا زخفلو نسليا مرير موائل كحلفو دلوات زخونو زيغاتات اللوا كل قنزوم كم دبسنو وحيطوم اسكدحان دابلو زسقمو زلو الاف جغانو لوا تزخفل شجر تزخفل مسواتي تزخفل مكراءتنا حلفو سقاي كله زين دليونا اين دليون جن بيتو داتا دفره سبيتو داتا عمصت حفتو بتصلاين داتا قتلت داتا رشنت اب قرم عينو سق يلو خريو زخل حلنا زلو زخونه فطر ابز عالم يله حزبታት ድማ بتفطروم اب غيزي خوينات كلوش او شغروم اونزيفوم اب قالسيوم زسلوف ايراناوያን ابنتيوم يوكرين ابنتيوم ስለዚህ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ክማዓድ ክምከር ለባማትን عبيتن أماخرتي بزحات إثيوبياوያን كلو يخول يوم تصاوعيت جيرو لزب كجبر بسلاماو من قدي مسز بي إرترا حبيروخ نجد كسرح كعبي ني إثيوبيا دما كابزيز الله تقول له كدحن دا حاسب على لومبر ميدا رخي بيلكا كم زنفت أفرس نفيتسكا عصرت جزء عصب بريق أنا ودقت أنا بحري صرجع ترجم زلوا زروا يكون عد زوتي يكونن عد زجابر يكون سلازي إرتراويان عبز قرص أوان بنقحت حدنا خن الرئة عدنان عد بوتاتنا اتامت عينا كانوا حسلان دل زلنا هجر دما كان بلين عيننا كان رئاي قبا سلازي نابي أحمد زجاجي وزلوا دك هجر دما سبي بالله وريركات حزات خليخا حزب تداخمي منفسو ندابلو مسؤوب مخان نتعدي نتهاجر نتولاديت نتولادي حلفون نصفون تروفون كمان طلو هردق زبلو زلو حيلታት ድማ ጥንቃቃ ክገብሩ ይግባእ ንነብሶም ተጋጊዮም ነዚ አብይ አህመድ ዝበሃል ፍጡር ከጋጊዎ አብይ አህመድውን መላዝብቲ መዛርብቲ ክቀይር ከም ዘሎ ክንገር ይግባእ ከጋጊዎ ሶም ሰባት እዚኦም ዓዲ ሕሊፎም ክህቡ ኣብ ስልጣን ክኹየጡ بواجا جاغانون بواجا حزب إرتران دما سلطان بحيتهم حنا ኣብ ልዕሊ ገለገለ ሰባት ክፈድዩ ዝህቁኑ ፍሹላት ሓይልታት ዳምበር ናይ በሐቅ በኤርትራ ለውጥን ፍታሕን ከምጽኡ ዝደልዩ ናይ በሐቅ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ከምጽሉ ዝደልዩ ሓይልታት ከም ዘይኮኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ስለዚ ልደቱ አያለው ጽቡቕ ይመስኪሩ እቶም ምስ አብይ ኾንካ ይከኣል ይዝበሉ መንእሰያት ደቂ ሃገር ድማ ልቡ ክብሉ مربوتومن عدبومن عدديومن اتا ناي صباح رايوم زخونت هاجرن نغيزياوي شغر بزلو حسب تدريخوم تتاليلوم كطفوا خيحقنو نسومون نخمتو خيطفو لبو خبلو يغبا مالتي يغنيلي